अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आज आया हूँ इस्लाम बाज़ार इस्लामाबाद में, और इस्लाम बाज़ार में हम रशीद भाई के शॉप पर आए हुए हैं। रशीद भाई के शॉप पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पड़ी हुई है, और रशीद भाई के शॉप जो है वो इस्लाम बाज़ार में अपने क्वालिटी और उसके रेट के मुताबिक जो है वो बहुत मशहूर हैं। आए चलते हैं रशीद भाई के शॉप पर। रशीद भाई कहते हैं कि मैं व्यूवर्स के सामने नहीं आना चाहता हूँ, बेशक हमारी वीडियो बना दे शॉप की और जो रेट है वो व्यूवर्स को बता दें। तो आए चलते हैं रशीद भाई के शॉप पर कि आज क्या क्या रशीद भाई के पास पड़ा हुआ है। जी व्यूवर्स, हम आए हुए हैं रशीद भाई के शॉप पर इस्लाम बाज़ार में। जो है रशीद भाई से पूछते हैं इनकी कीमतों के बारे में। रशीद भाई के पास जो है गोल्डन का जो गोश्त रेट है वो माशाल्लाह कहीं पे भी ऐसा रेट नहीं मिलेगा आपको। रशीद भाई कहते हैं कि ऐसा रेट इंशाल्लाह कोई भी यहाँ पर नहीं देगा। बाज़ार में 1200 रुपये जो किलो है वो यहाँ पर 1000 रुपये किलो मिलेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनकी रेट्स क्या क्या है। यहाँ पे असील पड़े हुए हैं, कबूतर पड़े हुए हैं, बतखे वगैरह हैं। रशीद भाई ये कौन से हैं, असील है या ये मिक्स है? असील है, ये भी तोल के देते हैं। अच्छा, ये भी तोल के देते हैं। इनकी भी रेट वही है या वही 1000 रुपये किलो? 1000 रुपये किलो का रेट है ये भी। और ये बाकी ये तो गोल्डन वगैरह है। और ये यहाँ पर भी असील है। व्यूअर्स आप चेक कर ले, ये रशीद भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको तोल के हिसाब से हम देते हैं, इसको भी तोल के देते हैं और सेम ही रेट है सबका, 1000 रुपये किलो है। ये आप चेक कर लें। और रशीद भाई ये नीचे बतखे हैं, जी जी, इनके क्या रेट जी? ये आपको पाकिस्तानी जो बतख है वो 2000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा, जो काफ़ी क्या मतलब इम्पोर्टेड बतख है वो 5500 का जोड़ा है। वो 5500 का जोड़ा है। और यहाँ पर ये जो बड़े हैं बड़ा मिल जाएगा 4500 का जोड़ा। ये 4500 रुपये का जोड़ा मिलेगा। अंतराज। अच्छा माशाल्लाह, ये ब्रीडर जोड़े हैं या अभी? ब्रीडर। अच्छा, ब्रीडर जोड़े हैं माशाल्लाह। और ये कबूतर जो पड़े हुए हैं आपके पास? ये 600 का जोड़ा होलसेल। ये 600 का जोड़ा है होलसेल पे। मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप चेक कर लें। इसमें जंगली ये काले वाले भी हैं और भी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। और ये यहाँ पर असील पड़े हुए हैं, व्यूअर आप चेक कर लीजिए। रशीद भाई ये भी उसी रेट पे? तोल के 1000। ये तोल के रेट पे हैं, 1000 रुपये किलो वाले रेट पे है व्यूअर्स, आप चेक कर ले। यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर है व्यूअर आप चेक कर ले। ये रशीद भाई के शॉप पर जितने भी कह रहे असील है ये सारे तोल के रेट से हैं। तोल के हम 1000 रुपये किलो के हिसाब से देंगे। ये आप चेक कर ले। ये यहाँ पर भी है गोल्डन वगैरह पड़े हुए हैं, ये असील पड़े हुए व्यूअर्स आप चेक कर ले। और यहाँ पर भी कबूतर पड़े हुए हैं। ये कबूतर भी वही रेट है रशीद भाई? वही रेट, 600 रुपये जोड़ा। अच्छा, 600 रुपये जोड़ा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा रेट आपने लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये कुछ लोग इसको तितरी बोलते हैं, कुछ चाइना मुर्गी बोलते हैं, कुछ गनाफुल बोलते हैं, कुछ किस नाम से। ये क्या रेट है इसका? कलर कोई 2500 का जोड़ा। अच्छा, ये कलर कोई फ़र्क नहीं है उसमें? ये फ़र्क है। अच्छा, ये फ़र्क है। ये भी वही रेट है? वही रेट है, वही। अच्छा माशाल्लाह, ये भी 2500 रुपये? ये भी 2500 माशाल्लाह। और ये वाइट वाले सफ़ेद वाले? वाला भी 2500 माशाल्लाह, वाइट वाले भी 2500 रुपये व्यूअर्स आप चेक कर ले। हालांकि वाइट का रेट जो है वो मुख्तलिफ होता है, मगर रशीद भाई के पास ये भी 2500 रुपये माशाल्लाह। और ये वाले कबूतर जो रशीद भाई? ये भी 600 का जोड़ा। ये भी 600 का जोड़ा है माशाल्लाह। इसमें लखा भी है, बाकी दूसरे भी है, मिक्स किस्म के हैं। यहाँ पर भी पड़े हुए हैं व्यूअर्स आप चेक कर ले। और ये दरमियान में एक मुर्गा है, ये कौन सा है? ये फ्रिल बैग है। अच्छा, ये फ्रिल है, मगर ये भी तोल के। अच्छा, ये भी तोल के हिसाब से है माशाल्लाह व्यूअर्स। हालांकि ये फैंसी मुर्गी है, ये काफ़ी महंगी होती है, मगर रशीद भाई के पास ये भी तोल के हिसाब से है माशाल्लाह। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये आप चेक कर ले व्यूअर्स। ये इसको फ्रिल भी बोलते हैं, फ्रिजल भी बोलते हैं। ये माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, मगर ये भी तोल के रेट पे है। ये 1000 रुपये किलो है माशाल्लाह। व्यूअर आपने रशीद भाई की शॉप का विज़िट तो कर लिया है। रशीद भाई की शॉप इस्लाम बाज़ार में अंदर आते हैं तो ये बिल्कुल आखिर लास्ट में, तकरीबन लास्ट से कुछ दुकानें पहले ये G152 और G151 ये 151 है और 152 ये रशीद भाई की शॉप है।
یہ رشید بھائی کے پاس مختلف قسم کی جو بھی چیزیں ہیں بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہیں. بہت مہربانی رشید بھائی, بہت مہربانی. آپ نے ہمارے ویورز کو اپنا نمبر کائنڈلی مینشن کر دیں کہ اگر کوئی رابطہ کرتا ہے آپ سے. 333 جی 530 5235. بہت مہربانی رشید بھائی, بہت مہربانی. اللہ حافظ. جی اور ہم آئے ہیں ایک اور شاپ اطمینان بازار میں. اس شاپ کے اونر سے بھی بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بس کے متعلق. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, سر کیسے ہیں؟ ہمارے ویورز کو بتائیں آپ کے پاس جو برڈ پڑے ہیں قیمتوں کے متعلق جو بھی معلومات ہے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. آپ کے پاس یہ اب لو برڈ پڑے ہیں میرے پاس. یہ 5500 کا پیر ہے. ماشاء اللہ 5500 روپے کی یہ پیر ہے. یہ بریڈر پیر ہے؟ بریڈر پیر. یہ ہمارے ویورز کے لیے مناسب ہو جائے گا. 5000 کا 5000 کا ہو جائے گا. اور یہ جو یہ 6000 کا پیر ہے. یہ فائنل 5500 کا. یہ فائنل 5500 کا ہو جائے گا. یہ بھی 6000 کا پیر ہے. یہ بھی 5500 کا. یہ بھی 5500 کا فائنل ہو جائے گا. یہ والا یہ 4500 کا. یہ 4000 کا فائنل ہے. 4000 کا ہو جائے گا. ماشاء اللہ. یہ لو برڈ ہے سر. یہ لو برڈ ہے. اور یہ والا پیر کا یہ بھی سیم ریٹ ہے اسی کا. یہ بھی سیم ریٹ ہے. ماشاء اللہ. نیچے ریڈ آئس کے پڑے ہیں. یہ ریڈ آئس کے ریڈ آئس پڑے ہیں. یہ 800 کا پیر مل جائے گا. یہ 800 کا پیر. بریڈر پیر. بریڈر پیر ہے سر. ماشاء اللہ. یہ سارے پیر اچھے مناسب ریٹ میں. اور یہ اندر والے یہ بھی لو برڈ پڑا ہے. یہ 4500 کا ہے. یہ 4500 روپے کا پیر ملے گا. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا فائنل؟ فائنل 4000 کا. اور یہ کاکٹیل یہ کوکٹیل 4000 کا 3500 کا فائنل. باقی یہ اچھا یہ کاکٹیل. اور یہ آسٹریلین جو پڑے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں سیلنگ بریڈر پیر پڑے ہیں. یا تو 700 کا پیر مل جائے گا. یہ 700 روپے کا پیر ملے گا. بریڈر پیر ہے ماشاء اللہ. اور یہ نیچے کمرے پڑے ہیں سر. یہ 1500 کا پیر ہے. یہ 1500 کا پیر. یہ بھی بریڈر ہے. بریڈر پیر ہے. ماشاء اللہ. یہاں پہ جو آسٹریلین پڑے ہوئے اس میں ایک اس کا ایگزیبیشن کا 20 پڑا ٹی سی بی میں میل ہے. یہ 1500 کو مل جائے گا. پیر جو باقی ریڈ آئس پڑے ہیں دونوں کی مل جائے گی. ماشاء اللہ. اور یہاں پر پیچھے میں یہ ڈب والے پڑے ہیں. ساتھ میں ہاں جی ڈب والا یہ پیر ہے. ماشاء اللہ. یہ 5000 کا پیر ہے. 5000 کا پیر ہے. یہ آگے ٹیڈی پڑے ہیں. اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ بھی 5000 کا پیر ہے. 5000 کا پیر. ماشاء اللہ. اور یہاں پر بھی نیچے یہ آگے سمپل والے پڑے ہیں. یہ ہوائی والے. ہاں جی یہ 600 کا پیر ہے. اور یہ والے یہ بھی ٹیڈی پڑے ہیں. یہ 5000 کا پیر ہے. یہ بھی 5000 یہ آگے 5000 کا پیر پڑا ہے. یہ آگے بھی 5000 کا پیر ہے. یہ والے کاکٹیل. یہ کوکٹیل 3500 کا پیر ہے. 3500 روپے کا پیر ہے. اور یہ پیس پڑا ہوا ہے. یہ وائلٹ کا پیس پڑا ہوا ہے. یہ 2500 کا مل جائے گا. 2500 کا ملے گا. ماشاء اللہ. یہ بہت خوبصورت کلر ہے اس کا. یہ بہت پیارا کلر ہے. اور یہ والے پیجن جو یہ 5000 کا پیر ہے. یہ 5000 کا پیر ہے. ماشاء اللہ. اگر آپ نیچے کر لیں یہاں پر کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ بائی کی شاپ ہے اطمینان بازار میں. ماشاء اللہ ان کے پاس جو ہے برڈس کے تقریباً ہر چیز یہاں پر مل سکتی ہے آپ کو. ان کے دانا ہے یا اور چیزیں ہیں یا ان کے نیٹ وغیرہ ہے, پانی والے دانے والی چیزیں ہیں. یہ سب کچھ آپ کو اچھے ریٹ میں یہاں سے مل سکتے ہیں. ہم بائی سے تھوڑا ریٹ پوچھتے ہیں ان کے سیٹ کے بارے میں. بھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیٹ بتا دیں کیا ریٹ چل رہے ہیں. ہم بھائی سے تھوڑا معلومات کرتے ہیں کہ آج کل کیا ریٹ چل رہے ہیں سیٹ کے. بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کل؟ باجرہ سر مل جائے گا 100 روپے کلو. باجرہ 100 روپے کلو. ماشاء اللہ. اور دوسرے باقی گندم وغیرہ گندم 140 روپے کلو ہے. یہ چینا کنگنی 180 روپے کلو ہے. 180 روپے کلو. یہ مکس فیڈ ہے کبوتروں اور مرغیوں کے لیے. 120 روپے کلو. کتنا؟ 120 روپے کلو. 120 روپے. ماشاء اللہ. اور یہ یہ والا کبوتر دانا ہے. یہ بھی 120 روپے یہ کلو. بھی 120 روپے ہے. یہ مرغی دانا ہے. یہ 100 روپے کلو ہے. یہ مرغی دانا 100 روپے کلو ہے. یہ آگے روتوں والا ہے 220 روپے کلو. یہ 220 روپے کلو ہے. ماشاء اللہ. اور دوسرا سویٹ جو ہے 13 نمبر اسلام آباد والی جو پڑی ہے 150 روپے کلو. یہ آگے سر 150 روپے کلو ہے. 150 روپے اسلام آباد والی کلو ہے. یہ اسلام آباد والی 150 روپے ریٹ ڈیلیور. اور دوسرے باقی 4 نمبر وغیرہ 4 نمبر ہے سیم ہی ریٹ ہے. اسلام آباد میں اتنی 150 روپے کلو ہے. اسلام آباد کے سارے سیم ہی ریٹ ہیں. اور یہ والے یہ کھورتا میں سر 250 روپے کلو. یہ 250 روپے کلو ہے. یہاں پر دال بنی ہے. یہ خالص دالیں ہیں مکس ساری. اچھا یہ کیا ریٹ ہے؟
ये 220 रुपये किलो। ये 220 रुपये किलो माशाल्लाह। इधर आप चेक कर ले, इस बाजार से इधर होते हैं लास्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर शॉप नंबर 156 157 156 157 भाई के शॉप नंबर है। जो भी और रहना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। विवर्धन भाई से नंबर शेयर करते हैं जो भी रब्ता करना चाहें। भाई अपना नंबर शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स को। 0342 5643 499। बहुत बहुत मेहरबानी।